जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडीएस के शिवना चैनल को बहुत सारा स्वागत जनाऊँगी। आज आम बनइबा सकाळ जलखिया। आपण मैंने जदि तरबरे न बनई पारे ताले पूरा 5 मिनट रे गोटे गिना अटारे बनातु सकाळ जलखिया। मोर ये रेसिपीटा प्रथम शेष पर्यंत देखु। आपण मानक भल लगे मत कमेंट माध्यम जनइबे। आम चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करूँ। आ मन करी बेल आइकन बजाई दिंतु। ऑल मारिबा केबे भी भूलंतुनी। ऑल मारिले मोर जिते सब रेसिपी आपण मन प्रति जाई परिबो। आपण मन सब देखिबे आ मते भी जणैबे। चलंतु बनैबा गोटे गिनारे अटारे सखाळर जलखिया। गोटे गिनारे गिने अटा नै जाईची सखाळर तबरिया जलखिया में बनैबा। देखंतु अटारे अटाटा हम गोटे कंसा को नै जिबा गोटे पात्र को। आम कौन कंसार सब अजातेलु अटा को तापर कौन करवा सुजी नहीं जा 2 चम्मच बेसन 2 चम्मच नड़िया नहीं जा 2 चम्मच कोरा नड़िया आप नड़िया खाए भल पाते नड़िया नहीं चलो नड़ियाटा पकड़े टे अलग भल स्वादिष्ट लगे। आम 2 चम्मच नड़िया पकईदे तापर कौन कर अल्प अल्प पानी देकि गोलिबा गोलिबा आगुरी आम कौन सुखिले आग गोलीदबा गोलीदबा बेसन सुजी सबू समान भाव में मिसीज 5 मिनट पर्यंत गोलिबा। देखो गोली हो गलानी आम पूरा पानी अल्प अल्प देकि गोलीदबा। से गिना पानी नहीं जाइए आग आम कौन कर बहलिया कर गोलिबा। आर मुदा अंश रही पूरा प्लेन कर गोलीदबा। से गिना आउ गिना पानी नहीं जाइए अल्प अल्प पकईकि आग गोलीदबा। अगर चामच दिन हो हाथ में भी गोली पारे। देखो भल भी गोली देली आदर किसी भी गेटा ना माने पूरा प्लेन करी देखते ये नड़िया तक पड़ी नड़िया तक ये आम कौन 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 कलु ये जो गिनारे अटा नहीं थे गिना से गिनारे 3 गिना पानी देदेलु 3 गिना पानी लगला। आपड़ जी अटा ने से अनुसार पानीटा आनिकी देवे मापरे पूरा पतला गोली देची। स्वाद आने आम कौन कर चीनी पकईदबा 2 चम्मच स्वाद अनुसार लुण पकईबा पकईकि भल 2
ତାୱାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଣ ପକେଇଦବା। ଚାମଚ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଲେଖା ପକେଇଲି। ଯେତେ ପତଳା ବନେଇବେ ସେତେ ପତଳା ବନିବ ଗୋଲ ଗୋଲ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁବେ ବି ତେଲ ଯଦି ପକେଇବା ଚାହିଁବେ ଆଉ ତେଲ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, କାହିଁକିନା ତେଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଲଉଟେଇଦବା। ଟିକେ ପଛପଟ ହବାକୁ ଦବା। ଦେଖିବା ହେଇଗଲାଣି, ଦାଗ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମନେ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲ୍ ମାରିବା କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଅଲ୍ ମାରିଲେ ଯେତେ ସବୁ ରେସିପି ମୋର ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା କାଢ଼ିଦେବା। ଏମିତି ସବୁତକ ବନେଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ସକାଳର ଜଳଖିଆ। ଅଟାରେ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଆଉ ପତଳା ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପତଳା ହେଇଛି, ଯେତେ ପତଳା ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପାଟିରେ ପକଉ ପକଉ ନେଇଯିବ, ବହୁତ ନରମ ହେଇଛି। ଆପଣ ତରବରରେ ବି ଏମିତି ଜଳଖିଆ ବନେଇ ପାରିବେ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏ ଜଳଖିଆ ବି ତାୱାରେ ପକଉ ପକଉ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ବନେଇକି ବି ଆପଣ ଟିଫିନ୍ ବି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।